हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ट्रिक्स की जान से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे आपको स्टेप्स बताऊंगा जिस पे आप अमल करके आप अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेथड को बताने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा टुडे फ्री ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद आप हमारा ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/t_today_f_free और t_tricks। तो आपने ये लिखना, हमारा पेज ओपन हो जाना, तो आपने हमें यहाँ पे भी लाइक करना और जो मैं यहाँ पे वीडियोस शेयर करता हूँ वो भी आप देख लो। उम्मीद करता हूँ आपको वो सब अच्छी लगेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक, अपने ट्रिक की तरफ। तो मैं आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो नॉर्मली बहुत से लोग उन स्टेप्स को करते हैं और अपने मोबाइल के प्रोसेसिंग स्पीड को कम करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ उसका आप क्या समझते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप डबल क्लिक करते हैं, ये डिफरेंट टास्क ओपन हुए होते हैं, तो आप इसे ऐसे ऐसे क्लोज़ कर लेते हैं। ऐसे क्लोज़ हो गया, क्लोज़ हो गया, क्लोज़ हो गया, ऐसे आप क्लोज़ तो कर देते हैं, लेकिन इसका आप ये समझते हैं कि इसका बेनिफिट्स है, इससे हमारी रैम ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगा हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सबसे पहले एक गलतफ़हमी है हमारे अंदर जो पाई जाती है। इसमें ये होता है कि आपका जो, अब जैसे मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, अब ये मैं व्हाट्सएप यूज़, तो अब मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो अब वो शुरू से ही इसकी MB यूज़ करेगा, मतलब शुरू से ही दोबारा इसे रीलोड करेगा। अगर वो बैक एंड पे परफॉर्मेंस हो रही है तो उससे हमें कोई इतना नहीं है, ऐसे हमें कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब इसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं या जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे फिर दोबारा करते हैं, तो इससे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है उसकी वो डिस्टर्बिंग उसे हम करते हैं। तो ये एक हमारे अंदर एक गलतफ़हमी पाई जाती है कि हमने जो भी टास्क है उससे अगर क्लियर कर दें तो ऐसे मोबाइल की जो होती है मेमोरी या रैम होगी या जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी गलतफ़हमी है। बल्कि इस ना करने से आपका मोबाइल अच्छा, और मतलब ये है कि आपका जो फंक्शंस हैं, जो भी आपने ऐप्स की हुई हैं, वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि मैं आपने आपने देखा होगा कि मोबाइल की जो बैटरी होती है, वो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर आप मोबाइल की कोई भी अगर मोबाइल है तो उसमें बैटरी का ये कॉन्सेप्ट होता है, जब तक 100% चार्ज ना हो जाए तो उसे नहीं उतारते हैं, और जब तक 0% ना 0% तक पहुंच जाए उस टाइम तक हम चार्जिंग लगाते नहीं है। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि अगर आपको जो अच्छा और सही जो मैं मशवरा दूंगा, जो मैंने इस पे स्टडी की है या जो मैं करता हूँ, जो आपके मोबाइल की लाइफ टाइम, मतलब आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो अच्छी से वर्क करे और दिन ब दिन अच्छा आपको रिज़ल्ट दे, तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको अगर 30% अगर आपकी बैटरी रिमेनिंग रह जाए तो उस टाइम आपने चार्जिंग कर लेनी है, और उसके बाद आपने 80 या 90% पे उतार लेनी है। इतना फुल नहीं करना 100%, इतना लो पे आपने चार्जिंग लगानी नहीं और इतने हाई पे आपने चार्जिंग उतारनी नहीं है। तो ये एक टिप है, ये आप हफ्ते में ऐसे ही आप, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी चार्जिंग करें। उसके बाद आप मोबाइल की बैटरी ज़ीरो करें, उसके बाद चार्जिंग करें। ऐसे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत बेहतर होगी। अब तीसरा स्टेप जो मैं आपको बताता हूँ, तीसरा स्टेप ये है कि हम डिफरेंट क्लीनर कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे क्लीनर करते हैं। अगर यहाँ से सी क्लीनर है एक, हाँ सी क्लीनर है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये देखें, ये ऐसे गोल जो इससे हम ये समझते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो
جو جک فائل ہیں، جو ایکسٹرا فائلز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو نو ڈاؤٹ جک فائلز ختم تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا جو پروسیسر ہے، جو آپ کے پروسیسر کی ڈیمانڈ ہے، اس کی وہ جو فائلیں ہیں وہی اگر کلوز ہوں گی تو آپ کا موبائل کا آپریٹنگ سسٹم ہی ہینگ ہونے لگ جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فالٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سی سی کلینر یا کوئی بھی ایسا ٹائپ کا جو ایپ کاٹ لی جس سے ہم اپنے موبائل کی جو فالتو کی اسٹوریج یا جو ہے اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں، ایسے ہمارے موبائل کی میموری اور ہمارے موبائل کی سپیڈ اچھی ہوگی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط، یہ سراسر غلط ہے. تو یہ بھی آپ کوئی بھی ایسا نہ کرے. موبائل کی جو بھی اس کی اپنی پرفارمنس ہے وہی بہتر رہتی ہے. جو بھی مرضی ایکسٹرا آپ کر لیں اس سے کچھ بھی نہیں، بلکہ کم ہوگی، پرفارمنس زیادہ نہیں ہوگی. اب چوتھے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اپنے. تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا ہم کرتے کیا ہے اس دوران، میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ہم چوتھا سٹیپ ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں. سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم کرتے ہیں ڈیٹا یوزیج. اچھا موبائل وارد، اچھا ریسٹرکٹ ایپ بیک گراؤنڈ ڈیٹا. اب ہم جب اسے کرتے ہیں، اس سے ہمارے نارملی جو دیکھا جس پہ بھی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہیں، جو بھی میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ٹک لگا لو تو آپ کا موبائل جو بھی ہے، آپ کی ایپس ہیں وہ کلوز ہو جائیں گی، آپ کی بیٹری ٹائمنگ بالکل فٹ ہو جائے گی. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ایسے آپ کا جو موبائل ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایسے آپ کے موبائل کی جو ایپس ہیں وہ گڑبڑ ہوگی، انہیں دوبارہ سے لوڈنگ ٹائم ملے گا. تو ایسے آپ بالکل نہ کریں. آپ کے موبائل کی جو بیٹری ہے، نو ڈاؤٹ وہ اس ٹائم تو آپ کو ٹھیک لگے گی، لیکن بعد میں اس کی جو کیپیسٹی ہے، جو اس کی اسٹوریج ہے وہ کم ہوتی رہے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم سب میں، کہ ہم یہ کریں گے تو ایسا کوئی بھی نہیں. یہاں جو میں نے آپ کو 2-3-4 ٹپس بتائی ہیں اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس سے بہتر ہوگی، اس سے بڑھ کے ہوگی. یہ نہیں میں کہتا ہوں 100%، لیکن کچھ بہتری ضرور آئے گی اور آپ کچھ دنوں میں محسوس کریں گے کہ یہ آپ کا موبائل بالکل ٹھیک دشا پہ جا رہا ہے، بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولنا. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز سے بہتر لانے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے، اللہ حافظ.